صباح الخير، بونجور تو الموند. غادي نصاوبوا معكم دغيا واحد الكوكيز كبير في المقله. Donc je vais préparer avec vous rapidement un cookie géant dans une poêle. Pour cela, on va avoir besoin de 125 g de farine, 75 g de sucre roux. Vous pouvez le remplacer par du sucre normal, il n'y a pas de souci. 50 g de beurre, 50 g de noix, un œuf, 100 g de chocolat et une cuillère à café de levure chimique. غادي نحتاجوا لهاد الكوكي ديالنا 125 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاجوا 75 غرام ديال السكر. انا هنا خديت السكر البني، تقدروا تستعملوا السكر العادي. 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال النوا اولا الكركاع. تقدروا تعوضوه بشي حاجه اخرى الا بغيتو. دونك vous pouvez remplacer les noix par autre chose, des noisettes ou des noix de pécan ou autre chose. عندي 100 غرام ديال الشكلاط هنايا، واحد البيضه ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. بالنسبه للطريقه جد سهله. كناخذوا المقله ديالنا. دونك on prend notre poêle, on y met le beurre à fondre. كنديروا الزبده كتذوب. entre temps في نفس الوقت غادي نقطع الشوكولا والنوا. entre temps en fait je vais couper en petits morceaux mes noix et mes chocolats et mon chocolat. On coupe grossièrement. يعني كنقطعوا هادشي كبير ماشي بالضروره صغير. كبير يعني بحال كتشوفوا هكا، يعني ماشي غادي كنهرمشوا بحال كنهرمشوا ولا. ملي يذوب لي الزبده غادي نخليها تبرد واحد 3 دقائق. Donc après que le beurre soit fondu, je vais le laisser refroidir 5 minutes à peu près. نخليه يبرد واحد 3 دقائق اولا 5 دقائق. من بعد غادي نضيف السكر، غادي نضيف البيضه ونخلط غير بواحد السباتول غير في المقله ديالي نيت. Donc je vais ajouter le sucre. Voilà. Je vais ajouter l'œuf. En fait, je mélange directement dans ma poêle. غادي نزيد السكر ونزيد البيضه نزيد الدقيق. J'ai ajouté la farine, la levure et ma garniture. Et je vais tout mélanger en même temps. شوفي باش سهله. هذا هو الكوكي ديال الصباح. Donc c'est une recette assez facile pour préparer pour le matin, pour le petit déjeuner. Voilà, je vais mélanger avec ma spatule. البيضه يكون الحجم ديالها كبير على حسب الا كان عندكم دقيق تيشرب او لا. Donc en fait pour l'œuf, choisissez un œuf de gros calibre. Voilà. Dès que je sens que tous les éléments ont bien été mélangés, je commence à donner une forme à mon cookie. ملي تنحس ان صافي جميع العناصر تخلطات مزيان، نعطي واحد الشكل. يعني كنسرح الكوكي ديالي في المقله باش نعطيه واحد الشكل زوين. صافي وغادي نديرو على نار متوسطه اولا مهيله يطيب تقريبا واحد 10 دقائق. ومن بعد غادي نغطي عليه ونخليه يزيد واحد 5 دقائق.
Donc, en fait, je vais le mettre sur feu moyen, une dizaine de minutes. Ensuite, je vais le couvrir pour 5 minutes de plus. المهم مور ما تيوجد الكوكي ديالي انا راه عاودتو بزاف المرات مع كنديرو الصباح قبل ما كنجي نجلس على الطبله ونبغي نصور ناخذ شي صوره زوينه للكوكي كنلقى ولادي ديجا بداو ياكلوا فيه باش تعرفوا بلي راه رائع رائع وفريمون جربوا راه ما غتندموش عليه. داكشي علاش الصور كلهم ديجا وموكول. وعلى فكره راه كل مره تنبدل فيه لا غارنيتور اللي درتها راه ماشي بالضروره غير نوار. درت فيه الزبيب بحال واحد درت فيه الزبيب تقدروا ديروا فيه طريفات ديال اللوز او لا بلوتو النوازيت او اللي بغيتو اللي كان متوفر عندكم. ونتمنى ان الوصفه ديال العجب ديالكم وبقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, en fait, je l'ai préparé plusieurs fois et à chaque fois que je voulais prendre une photo, je découvre que mes enfants avaient déjà entamé le cookie. Donc, c'était impossible pour moi de prendre une belle photo. Mais sinon, je vous assure, et c'est la preuve d'ailleurs que c'est très, très bon. C'est très rapide à préparer, surtout le matin, quand vous n'avez pas le temps pour préparer un petit déjeuner pour les enfants ou même pour l'après-midi pour le goûter. Alors, pour moi, à chaque fois, j'essaie de changer la garniture. J'ajoute des fois des raisins secs, j'ajoute des fois des noisettes. Je remplace les noix par des noisettes ou autre chose. Et d'ici là, donc, j'espère que vous allez tester la recette. D'ici là, je vous dis à très bientôt.